donc musulman yemiye a'zamu himmatin fawqa al-ardi hiya himmatu an-nabiy Muhammad alayhi salatu wassalam wadi atu amako do manyini akon ka nyini fem bilebile wi ka dinyade voilà ka amibu wi ka dinye et puis nka sifana dine kelen de dumpi mais ka sidna fambe ala ni ala sonna ni Muhammad bake Allahu akbar jamana nyimo baw be ben contrôle la de sane yorone kelen ni ala tino fo bi fa yorone kelen ala kaliman ya dam ala gambela jeren kan donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallama shakhsiya kaba ko bilibili do mo kan kata ka histoire kara nan be histoire kara ndra ala kara beta wulanka ese kala digi ay dina dancho mina an ka ese kala diga jula wasa a juko la wasa kan flan bedan chaman be be siratu kara ko kadi ka ke baro de ka mo la yele non ha shayni ramadan le butu ala kara ka sira dlan ka ke ibratu c'est ça yuri damna fo ibra kuma ko mana fo ibra de ka ibra nu yo fo ala kira keta e kan ka leso min sura ba fe fana kan ka keta ikatiro ko ala kira ka kesa do fo o ba fo en yora mi nyi weni e fana kan kala radigi wase ki flan to da fi ka ta kitabu ba amma ko bu tafsir o zoron labi mais mo ka yila kala ala kira ka suwa ne e ja akadi koy ka akadi koy akadi mo mo go sin wallaw akadi kamni ko akadi ngache fendi man de balawdu balawdu ala kan bes hada huwa Muhammad rasulullah e ma yafo domina ja amba sorra sa ko abasa ale hamidi du kulum ma be kado islamiyala odi aka nyini fem bilibili odu manno odi atu adula fu ala ya jaraki Allahu akbar mais comme anto no abasa wata walla solo de fe ala kratun Quraishi tenye mo banu akuntigi ba usadatu Quraish abe fodo mako sanadidu Quraish sanadidu yasadatu ashadatu shuja'an sanadidu Quraish sanadidu jamudi akelendo sindidun wala sindidun ode be sevene be ayba kitabu ko tafsir la donc Quraish sanadidu de nana akuntigi ba mun ka farin odo ala kray profiter ni nte tlana be benin bedo islamia dinela donc ale ba fa kulu be changer ka afana ale atunjigi ba ka fana ale mirla ko islamia yere ka kuna wol don de biye mena nyimo bo soro ko don bi jama bu ko ni nunu do lo fana ka jama bebe do islamia be ko mo ka kuna wol soro e fi to che dana Muhammad ya rasulullah nana aqrini idan nakra allimni mimma allamaka Allah ikan kara alayka rafamina nanu de la bon problème sur là ala krabini kubayna e kelimbina kibina defu dola a folo re minye ni mo ba nunu mala fiento e droba fo ettiva langata wataba ka arzaluna jama jasilun de ba ko amo ba ma nyere so lawa o beta ala kra dusu kasira cien alla quoi parce que abena ale ka ani be femi kan abena ke sabu ko tinyabul bala kra mason ki nyari sera nyasi chela ama kuma fe ay kodi ala ayake kunyuma ala ka dine kama wasani fen kana klala e jaja mi kama bi alama maintenant do di basara war kama ay wari kan ala adna ko beto de bibi hadi karamo wari usoro ka ba kuma mo ma ba karamo ira afraka karamo ka wari ko ka junga timale ato be ko fana be fola sisa wari te yoro wo yoro anti ay bi sola قرآن آية جينكو عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى تبا ala ye kuma jugu ala kira ka jigi fo de ko bi kani an ka nabi ba barabi bolobi ingani yakanyi ala yɛrɛ balo ngani yakanyi dine kata fambe fe ibo barado labe mais fiento che gansa mi nayi iyo négliger ala kira segana pour ana aya jigna ka ala ma to few e bi code ne ka fiento la
abasa ibinyara kumufona wata wala katlaki kodi anjahul ala ko parce que fiento nana o ma yidika la katuka jigka jigfone ko bi ken baraba ngane bi bayre bulo ngane ken ngata sune ta sune sebe ka essayer kala kala défense ambo suri yate mal mal ntanga mawdo ko mais akanyi de akanyi parce que la kala ka hamido de ni himmatul aliya mba fe ka islam ya sharif ambe fe donc mba damna mo bawla ni mo baw so min tugni bolu ko bobu besoro donc ala kala ka hami biribile do de ni fiento tieni ay minke comme ala ya tanu ne be sira no tenere bulo vraiment ne ba jela ki doni mais ala ken yi fiento tieni félicité to minna parce que ala nyabe mimba duskuna ala nyabula ala kanu bin kana afra ala kira kanu ba duskuna agirna kana mais ama ken aba ya ke chuma manya ya ala kira ka kuma tigeo ala kira ka kuma tige annabi kuntru ka kuma saboti son koke mais comment fiento do mimbe ba sura nyata la do te na tu nyabe ala kira la be position na est ce que be son kake nende ya soro ya rasulullah aqrini allimni mimma allamaka allah ala ka chidemba أننا نكرا على لوني من ديما أو ديما كسر على كرب منا وكبو ويجمع كودي يدوي موكلين دي جمع كود لاني أنا موكلين لاني دوما كجلي إبيل دون إسلامي لا كبان منون دوما دون فلو أنك كم سرياتي على كرب كهمي فلاني أكهمي بنيا الهمة العالية ودياتو أما إنترسيفين تولا أنكو أبو فرق يا مدي الهمة العالية إكتوكا دوس أسمعني الهمة العلية سبب إعراض النبي عن الأعمى وعبوسه ولا أنا كره حمتي بطركوي كبكوي بيبين الله وأنا كره فرحتي بقولوا وأنا كره بقول نوي كافر ودوتي على فوتا كرافة ولما كان مكيلة دي وتنا كسلامي أكون أبينا كسلامي أيو تكسلامي مو تكسلامي على دبولو مو كافو بسكا كوبنا كسلامي كيجي لو كسلامي كان على كره نيبودي كان كافو نمير لانت تلا نبي بون بكسلامي على كره دو على دي يردون بالو نون كان يرسك وتكسلامي على كره جينا كوفلاي ولا كره كنتو بندولو kala kira tala ko fo numi na klala sisa u jaga jagu man islamiyar kama islamiyar manduye na mokel li kama ni ngam ala de balo ala kalimani ya damma ala kira ka hamidu dini al himmatul aliyya bi ambe wati abedo kaka ha pour ka kachew dusubo kana so fugariyama ha no kana so fugariyama subhanallah sayida tuma mi chobe green kata bara yoro la ni courage dobe mobile la dobe moto la dobe sona dobe sena green dongo do bara la RTT muka feu fugari be sino la RB hal salibati be tebaka tuma dola bara wa bara ke wati fana be tebaka tuma dola Sheikh al barorla mo bi suli iba soro ala mi yere baror nyamai be mo ba soro mo kelme barorla be de bita wotore wala tellement ka baraka dai barak jamana kudedo ani dine wala jamana kida akal falen bi made kana erla boy wajibi ka toy fo barabat ma fona ka bla barat ma ka bla tuma kasi boy ka wajibi e be girin ka barabla ki ka haju do be ke be to nyana bo a edu be sara min kama e talibi ke hajula ibnu talaka o sara mina o jamana de iblala wala ay barayro de iblala e barayro tnyo ya janfa e jamana janfa ya wari mina ka sori tara barabara de ke minte jamana ka baraya watila هذا حرام الله أنك جمانا نيمو وهمي كبون ما في ردو بنو هبي تنكبون وتنبديا جمانا دين بي همي بنيا يجوما نيه أنك جمانا نفلو ماشي سكاترون بتوني وتيام président ka décision ta ministre ka décision ta jamana ni nafolo beta de mo kelen pete nambara do la bara mo be nafolo jamana nafolo janfan ko e bandi kolen de zone hal ni mo bada to be fambe zone de do mo jasilen de do a halala tabo quoi nafolo donc masache nous hami ka bon 600 akora sayba mari be tanye 600 milliard dama mintu mo kelen ba dun mo million ni euro mo kelen ba dun obe jonet obe ke chudi iba yi korosilen do fambe anga masache obe fanga do fenchamana ka korosilen ya se fenchamana ka so nafolo yo taraka kalfa mama ministère kunturu wala bar direction kunturu e kelen de ya nyemoyi o tiki kan ka korosi ka temi jimana de famba bekan
contrôle min kan ka wuli a tigi nɔfɛ f'a yɛrɛ k'a fɔ hala taamato hala bɛ daraka min dun i b'a sɔrɔ a bɛ kɔlɔsi la de f'a yɛrɛ k'a fɔ ni man kɔlɔsi n kɔlɔsilen de don mais ne y'a nana kunkolo k'a fɔ mɔgɔ tɛ n kɔlɔsi la n y'a dun siɲɛ kelen mɔgɔ ma b'a kalama et puis san filanan kalo filanan tuguni n ye camanba dun mɔgɔ si bɛna contrôle kɛ a laban ale b'a ye k'a fɔ alhamdulilahi a banna contrôle tɛ yen nɔ n bɛ balo donc a laban bɛ se ka miliyɔn 100 dun a dɔw bɛ se miliyari dun jamana kɔnɔ ka jamana bila sen ka ten nɔ ale kelen pe kama parce que contrôle ma wasa kɛ faamaw kan ka contrôle kɛ belebele de k'a double de a bɛ cogo min na bi bi in na k'o ɲɔgɔn 10 fara kan ka nafoloba bila mɔgɔw kama an y'a dɔw ye ala y'a lɔ bɛɛ ye dugawu k'a tigiw ye ka wuli k'i jɔ n'i ye nafolo dun ka ban dɔrɔn i bɛ minɛ de i b'a fɔɔnɔ de k'a fɔ an b'i datugu san dama ka tila k'i bila o t'a la dɛ wari in de bɛ sɔrɔ i ka lu bɛɛ bɛ don a da fɛ wa i tɛ bila fo ka t'i sa f'i ka nafolo in nati de hinɛ t'a la i b'a ye sisan bandi zone bɛɛ bɛ siran sisan i ko mɔgɔbaw tɛ dɛ mɔgɔ min bɛ jamana nafolo dun mɔgɔ kuntan mɔgɔ jasilen don mais jamana ɲɛmɔgɔw sen b'a la olu de y'a bila a la parce que contrôle tɛ yen a sago la contrôle kelen mana kɛ dɔrɔn fo san wɛrɛ. i ka kuma in bɛna wusaya parce que o na tagayiri kɛ. nin de tagyiri ye jamana ɲɛmɔgɔw ka wajibi belebele de ye nin ye wa n'u ye nin kɛ i ma ye dɔw commencer ka di jamanadenw ye walahi n'i kɛnɛ ye jamana nafolo tan i bɛ digi jamanadenw mɔgɔ min y'i ka lu kɔlɔsi k'a balo kɔlɔsi o bɛ diya i ye parce que an bɛ balo de la mais an bɛ balo min na mɔgɔ kelen b'o ta ka taa n'o ye a ka so kɔnɔ o bɛ se ka ɲɛ cogo di jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ ɲini ka lahara la aw ye jamana kɔlɔsi wala o ma kɔlɔsi a nafolo taara min aw y'a kalifa min ma aw y'a tigi kɔlɔsi wa o ye nin alihimmatul aliya Modibo Keita y'a essayé a tile la k'a b'an tila farajɛw bolo farajɛw minnu y'an kɛ k'an tɔgɔ da ala a tɛ se ka kɛ ka hadamaden k'an kɛ farafin façon bɛɛ ko bɛgan et puis bɛgan min ka jugu bɛgan caman ye dɛ hali u k'a fɔ an ma fali ayi n'u kelen pe b'u ka yɔrɔ la n'u bɛ yɔrɔ dɔ ko wulu ninnu ko jawiya kaliba ka yɛlɛba kan nin de bɛ dogo la a tɛ fɔ kɛnɛ kan de. a tɛ fɔ kɛnɛ kan dɛ. an ka kɔngɔ bila u la u b'u si ka tugulan kɔ farafin kɛni u b'u si de kɛ sa u m'a fɔ ko ala b'u bolo wa an bɛ u ka ala belebele a dan tɛ u ka kɔɔri filɛ nin ye musow ka kɔɔri filɛ nin ye kuranɛ aya caman de baara bɛ kan ka kɛ n'aya kɔnɔ n'i y'a jate 1 2 3 f'a bɛ surunya 10 na wala 7 a bɛ taa u la u y'a karan k'a ye k'a fɔ ka ala yɛrɛ ko tan ka tila ka ordre bila ka na ministère la a ye anw ta kɛ ka wari ba di an ka députéw ma miliyɔn 100 joli u sɔnna ka ala ta ye ka bɔ k'an k'a yɛlɛma ye jumɛn ye k'an k'a tu t'a la i b'o kɔrɔ la wa o kɔrɔ ala ta bɛ u yɛrɛ b'a lɔn mais ala ta in ka to yen olu t'a la a filɛ la jɔ ye ka ala ye ala ta filɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ala ta de ye nin y'an ka bila an ka alahu taala ta bila subhanallah a y'aw ta ta aw ka ala ye min fɔ an ɲɛ b'a la kɔnɔ ko an ɲa ye mais a y'aw ta bila jɔn ye ala ye sisan k'ala ye sa nɔ o de ye k'ala ni ye dɛ a filɛ nin ye a fɔ ka gɛlɛn ni k'i b'a fɔ fɛn bɛɛ an bɛ jɔrɔ min na tuguni aw bɛ dugawu k'an ye an ka se ka farinya ka kuma n'o tɛ a man ɲi ninnu kan ka fɔ su ni tile bɛɛ de k'a mɛn k'a fɔ ka caya alihimmatul aliya yakubu ya bɛnɛ bɛ sa ka cɛ sa ɲinɛ bɛ ka yɛlɛma wa voilà i ye décision ta wa k'a fɔ ɲinan san kelen pe ne bɛ yɛlɛma sisan se ka t'a la mais a bɛ kɛ cogo i b'a lɔn wa i bɛ nin kitabu in de karan k'a karan k'a pratique daminɛ hali ni yɔrɔ min ka gɛlɛn yɔrɔ de bɛ ko an ma s'o ma fɔlɔ ko quwwatul irada an ma s'o ma fɔlɔ ka girin dɛ aw ka girin dɛ ضعف الإرادة وقوة الإرادة يقول له كون كان ديسيشن سيرا كاكي ما سكاكي ويفنا يكون بلي بلي بادو أما سو مفلان وجو فلو وسو يكون ديسيشن نيالون كهربني نوا أسرع نيندي وامباكي ني سيرا كاكي أبهم قوة قوي الإرادة ني ما سكاكي أبهم ضعيف الإرادة الله أكبر بينو غندو ولا مغوي مغو نياتا سانكلي بي يلما 600 ني فانتانيا دو أبانا ني جيرون دي بي يلي كاكو بيبي دلان يفلان بيبي نيابي فو 600 faut être pratique de be à long à karanfole ka soro kake himani yoro amena kuna muna akoya la ta'rifu kasalan ni mo mi hami bunyana fem to ko sarabagato ya ay eto lontum hanna foraka be se ka dawla parce que mo nya bilité fuy la barako be washi wati be be green la yi be fe be ba fa galo iba fa gaso la ta'rifu kasalan wala malalan a découragera allez to long tout aba me mo de ko karza de ay ko do damna décourager la ya dabla oti ale nay min damna ay aba sifa dan imma mulkun wa imma hulkun Allahu akbar ha chawo anga ke che ni mo mo dusubo foyti dusubo imma mulkun nyimi ni fonka soro wa imma hulkun be ni be sangasa mba soro le
ni da ka funga so wa mo ke be dona tente so a che o be nde ba che ba do mali ra kona na ya ni la fe min kan ni ke be dona che da bi ki chika buya o che ba ba mali ra kona mo ba funa la han ba cholo an ba che man jere ka fo che do mo chambe to ba so che de do a ni fe itse ka dona che voilà min ka gela ka ket nya ka problem be andi aka ketnya ka kana ketnya o do problem be ibe mo ba chama nya abe aka ko be dlanembe a nik a tison a ni be feminka ko de funka soro ni ke be dona chembi cheka boyi tison wo che obe mi edum be yabo so langaje Allah ni ma dusu be fo ite dusu fo itabu ko la ta'rifu kasalan wala malalan wala ya'san mo mi hamika bon jigitege atola riba me ko mo jigire be tiga le teson jigitege ma abada ka foni ko nya damna be abse ka ke mba soron ta soron tenale kuna abada abse ka ke tenale kuna ale bulum ba soro de ni yaga mba soro parce que mba soron sira miye hal na ka gelen ba betama mba soron sira miye mba tama hal ni ngonne be be la ngunika on a pris de la gata akatama kuno kasira kuru dola kuru ni ko mo shima de ka kuru sego ale dumbe ta jamana min kan fa ka kuru sego de afora ko hay kasiri mo ni kuru ni kuru bil badi mo shima de ka sego ako bonne napoleon basago ma ba hamidi al himmatul aliya ako basago yabala min ke wa a tara dugu kono ko geyna ko munum be saka gen kayor la ko ayu yirande ko ayu nyini foku yi ay wari bala bla yangata akota sira yirana donc hani mera bunya fona foloni kaki ni yakina to ka be ta kun feta o ya satoi wallahi na tara ni loni a tara dugu kono ko no ko geyna ko dum be saka ni be gan ke yorina olu ye jonyo olu de be yorolo munum be gan ke yorolo balo a tara le fedro le sira sur manu be fa ya wonu be fa ya sira tike aya tike chugodi loni aya tike chugodi himmatu aliya parce que atumbe sika kofe u ya décourager atumbe na sika kofe ale hamid be ka faka kede donc am fana mata kun fere ama green ka tayre na tun tara tayre de halakilima wala karambaliya ya sorotuma mama soma atara mimba long ta toujours mimba long ni darsu bawdo de darsu amodo de laka place basoro toyi pikipa amaseka soro ale tara patron fait patron ko mo ni place na mada shima ko mo mani beta ne ba soro jaga loni bale kungolola ale tara patron fa ko patron ne ken le baray ne patron ko kani ira sege nyon chaman na la place se ka di abi ablane be man kam obi ako patron ne be ben la me beta iba fi kana me dron ko ko la me ako ka barani ne ba gundo bakalama ni riba fa kanya ibulo iba damna tande iba damna tande karsani karsaw yake atnyanu bulo me karsani karsa yake anyana bulo chuko juma ale ni ndeke ay nike ay bara plan do di patron ma delika mimma balo ni nyene ke ngabara be nyasa ko akoy ede bara be di muhammadu ko ka oye kelempedi abana ni ay bara soro loni doni mbe grinka do ko nan tanya yini ayi mba nyanyini me nyanyini chuko fana tolo ofana ya defode mba nyanyini me nyanyini chuko lo dita pole tundra kata duko na ko jombe yoro londe jombe yoro lo ayi abashi kate mo soro mbe yoro lo me min kan ka yoro lo aboti la toro de ko jonye geina ko ye geina ko juma unde be degan gen yoro ina donc yaye mbanya ini kalon fana kecho ayu fana lo mena tun tara ka ke dugu na doro ngere no jombe segande menga sega ne yora integete dugu mo shitalo fo gena ko Allahu akbar fo gena ko ni la faga bon ko sebe wajulu fle ne nitala do matala ire kan na fabala abi ka dunya dilan abi lahara dilan abi dusubo kikecheye wajulu na fadroni ala ko qur'an ko fadhakir in nafati dhikra wajulu ke nabi nafake me wajulu ye kafiri de aw ye mushriku de aw donata karamo dongo do nyola gosi no manya mo mako be nafa duma bana problem bu ka sokono anu ka jamana kono anu yere la a problem solution duma u ka bo problem kono uko dusubo ka se ka baraka wajuli na fayi nindi donc bi beyo de mami hani ka boate fende mami lo do fora de kodi ate mulon alete salabagatoya atolon ate soma pada
ate malali lo an borana nya dabla o tale so abada ale retolo wala ya asan jigitega nya dam nan jigitega do nan jigitega ka kuma do foye ki jigitega nya dabla ngona mbaso jaganta soro ale tolo akanyena ma yakuna ale betade fo tale joshiralla wala khawfan sirana fana fe ndo be sirayna yeno ni be sirayna ale abim ko ibolo siranya fe min be abeta be karamba be kumbe chugudi ba be kumbe abisa bela ateta kumfeo atani yezum ne polo makenema afora yorom na tinsika timi me amatimi yo abetimi ni chugoya mi ataro de nyanyini o loni de ko sekre wala hazima de fana kon desera sekerana hazima de mbe fendo kan afen sirana maseka nsegena kofe wala taktafi bi ghairi adaimil matalib ate son fana abada ka be femunu nyina ko dogmani kakala bile don ni loni don kata dan aywa nevem la kon tlala ate soma abada ndana 6e la komita nyele bla wajul ni fauna ate soma abada nama desa be fama docteur de Allah wani docteur ini place be mimbe docteur nyanya fana abito fana nyini hawo yele bode nyina koy donc ni fama docteur hina ba mina ko Allah way branche be nuyi korba ka sori ballo aka sori forlembe yoro do docteur to karanga ci o juma éducation spirituelle itaro la foroja ni hamistara foroja mo ila mebe soni ka fi ballo ka tembukan fi ka ko modi Allahu akbar éducation spirituelle o de dine yere niye ne o te karanga docteur to karanga chaya o beta sharia sa fela de karan mais sharia batin o beta wolo tuma do éducation spirituelle la chamambe na ida ibaye ko diplôme babulo mais ko éducation spirituelle diplôme babulo o ka do donc mo mi hani ka bo doctorat sur len ko fe ibi ji fo ka tan yoroinde la o de ato ka karam ko ba do be Sénégal ko tahar dukuri atare karanke arabu jamana ka ayidda ni ka anaka diplôme nana doctorat mais anana sufia branche do be no ko aywa al irfan wa fama ar rabbaniya wa fama ilmu suluk ilmu sayri was suluki ila malik al muluki a commencé ka taw kramo bado fe ko karan damna ay livre de lan ko ale karam minke ka bi jwala ko karande nyaadi jaga ayo se baka livre kono ko bide kali karan damna ale karam minke we karan ya damna de me kana karan yere ka do ala ko kera bidi ala ni ay fewnye éducation spirituelle ya kono ala ibe munde bilay dskuna kata ala kola ibe se ki concentrer chogodi ibe méditation ke chogodi ibe se ki dskun branche kata ala fe chogodi branche mun be ibe se ko che chogodi atara do kana e kabako ya kono ko jaja ale tumbe ale doctorat min ke jawo debidi Allah donc ni mo kono ki tlalaka ni doctorat e ko ibe se norde la ay taw du subo la hawla wala quwwata هذا هو الهمة العالية طاهر دكتور طاهر دكورا بيسن او سنغال انيا كا ليبرو كرا نيا سورا كونا تاندي الله اكبر دو ايا شي بيبلا سانو كانيا سي éducation spirituelle la bi fakra cheikh badouy bibi الله اكبر cheikh badouy non ni nay baroke ka ci bi rayni non ibi pro confion ko ga melon kala be ni suro da fe ni ka loni ba ibi ke karande ni ibi fewmi iba kan ala yenda madri kan ni ma akram obi Allahu akbar ala kalimani adam amina ya rabbal donc oteniye mo mi hami ka bon okoro hami ka bon ko en gagni fe ka bon oktuba hada ya Ibrahim hami ka bon okoro en gagni fe ka bon hami ka do okoro en gagni fe ka do e la fatigue la fa ba pour tegini abetamala ni mo yera ba kala la fa fena ne mi drama kele drama flasa o nyana bi wura be na e binan soro ko ba mama bi diara de ni binan be soro ani mamin ka er marko na tara abija na be na nai wa ke be soro ba fon ka ta mama dia ma fo soro wa ke ko juma hamika bo wallahi de hamika juma hamika bo ke che bay mi hamika bo kanai do ko do manuna ni loni do kana dansira la ni koko do kana dansira la iflang dan wadi ka ko nyonye iflam nu yedane ke mbode mari flam betere iflam nu yedane ke bu dan wali ka ko nyonyi ko munu yedane ke mbu fe mais ni sira ku dan wode nyonte ni de flanye
وتقاوم كل ما قد يحول بينها وبين الوصول إلى القمة مغمي هامي كبون أبا فيك عليك تقولوا سانفلالا إنا نياك جو مساوتوا anga ke kuru jaman jamba de ina fala kira tumbe ahami tarabunya fa tarasire fugaro hirai fa sanfe atumbe tayende ala kira kan ni ko ni tari mira me te dansi surala nadre mami kay le kata kurufle e ki mira ala kira tumbe sia chudi ni mo pani abi munuma himma de bake ko ngani ni fe avec kuru jaman kuru metafo kilomètre avec sur kilomètre 30 la wala kilomètre kile ay robbe ngoni asra yira kamise avec fois sambe e kany ni feni ba soro chuguti himmatul aliya ba fo ne ba soro ngoni munum be mbu cheka buyi sera mise munum be mbe dabata ka fra mbe woshi na soro logo kunde domba ke na senya karo ko ne be karo ke ne ta ko to fo ne ka se fo kuru sanfela la ngani ni fembe ka ta ka nana nga demba yala Allahu akbar هندي في اللي فلقتحم العقبة رأيك بقولك فلقتحم العقبة منا أمس كروس رجلين نون أمس سجون فوق ساكا ينفهم أمي آية كمان كرانتي أكجري أمي فلا أكجري فلقتحم العقبة ني على كودو كنومانتي أنيو إكزامبل دي هالدو برامة كما كان كاسي كما إبه كيسي دو دي نوفي كونو نينما دو بي كيسي نينكونو في كودي سرو mais avec kesi kono katla ka blaso kono katla so infana jolembe il de chela na fo baji geji chema chela la kena dobe oto arabana ko al jazeera aywa so imbende so in kono la kesi be kesi infana kodo la aywa e kono nyana mabbe e dunni be foka kono nyana mayndi minakanna Allah ina fa nga ke zamu ala ka fo muhammad bossa tayin ibe fen gesa kono inkana ibaka chikudi nindi himmatu do ni yoro in sekata ni kagelen kosobe ni sekaja en yoro ani ala ni yoro ko en yoro e jumanye loni a fembe ni kente loni bla fionye ibi shiga na rasila fembe loni de o de mba fe kanyini ka lon ba kona mbemi baji mbemi so yere be mi so in kono munde be skesi de be kesi munde ba kono de be a be rojuma lonni folo ni lonni sorla mina munum be yini wasanka baji tige o e kulunye o kulun fona seka bura yere parce que fika awa a nyanyini imma yire kake kulun burla ye wala ka kulun burla nyini awa mba fika anta kulun kata ni ille na no e jazira etno yelo tina ke ganse inu musagan kende ha wari bo fana be wari ni robbe inde anya hana me dinem neta sekata wari ko de wajuli nyana de wari yan wajuli nafa e fana nafa juma se wajuli kelama ani wajuli ke minauna e wajuli ke minan juma ne blakata e nafa juma de sera wajuli kelama wajuli yen nafa ka do chama ke do banya ke me e re fana e munke bede kan ki rayinka fana kan nafa juma de sera ni yoraina nindi wajibi ñoo musla na fatala fadakir in nafati dhikra flani amanya wali boko amanya ko min be kulumburiye fi ka war do doma o fi ka kulun yira fana afana sara ala donc kulum na ni ko ke mina wajibi la sa en natala sa ma isan ke mobile essence essence hali mobile yira tan yira mobile rabi mobile sa gada tigima imam ansa ñen na faso ka dinela fana munde ke dinela yimu kala chama yerebe wajul la mede wolu fana ka charinde atino kungolola ayide dodi ya chara serema dodi ya chara serema e fana ya chara ka se doma la haralo be kan fala ala masa youtube ni whatsapp ka ngo warde borakati ki connect aywa ngo ayiti credit disa ngo bedi bala ala kira muhammad lon na ote amana naywa o jonya chara sabo ma chara wajul la met internet la e mi mirin fana be se ka chara mo ko keme ka se ka soro o bi mo batanga so ni hami ka bo mo million ka soro bo sere tama hari be se ki ka bari do adafa ka se ka chara la haralo fana ba fo ala loni kente na me ala fana ya chara ndi ni kara mo be je barajila abijala parce que acherena ere ya acherena mais ekilimba nafasoro karamo ni nafasoro vraiment yen kan changer mbigala met madro fo minuit vraiment shayma do abeta mais ere munde ke karamo ye minke e fana munke udu la haralo baraka gelende ninde himmatul aliyya ye fukatase ayaka rolke
a y'a ka rôle kɛ sisan sa a sara se il ni ma il ni ka bon kosɛbɛ so in bɛ yɔrɔ min na a y'o fana ɲini fo ka taa tuuma yɔrɔ dɔ ye ka taa so in ɲɛ ye a ko n bɛ so min yan de don a k'a bɛ don a y'a sɔrɔ a sɔgɔlen de don da sɔgɔlen don n'a donna yɛrɛ fana kɛsi fana yɛrɛ sɔgɔlen de don a sera ala yɔrɔ ma nin yɔrɔ in na ne de recherche kɛ n yɛrɛ ye ne y'a ye nin yɔrɔ in na ale nin yɔrɔ ka dɔgɔya n'a ka nin sira d'a ma dɔrɔn ala bɛ dayɛlɛ ala bɛ dayɛlɛ ne kɔni n ka recherche a bɛ se ka kɛ n bɛna bɔ a kan n t'a lɔn n yɛrɛ ye recherche kɛ n yɛrɛ ye n bɛna sɛbɛnni d'i ma ala bɛ dayɛlɛ parce que koba dɔ bɛ yen nɔ ala b'a ɲini fɛrɛ ka jɔn i ta kɛ n'i ta k'a tɔ to mun fana b'a tɔ kɛ i sera ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka lɔnni ɲini ka jija ka kulu ɲini ka kuluntigi sara ka wuli ka na fɔ ne ala ɲini kama fo ka na sɔn fɔ kɛnɛ kan n'a tora dɔrɔn ka don kan o tɔn bolo n bɛ dayɛlɛ ye ne tɛ masa jugu ye n bɛ dayɛlɛ ka don donc da bɛ yɛlɛ kɛsi da bɛ yɛlɛ fana o ye ne ka faamuya cogo fɔlɔ yanni i de bɛ kura wɛrɛ kan alihimmatul aliya ya sayyida i ni ma mɔgɔ dusu bɔ foyi tɛ dusu bɔ donc an bɛ kuma surunya ten bi ta waati sera an y'a bɛɛ kɛ himmatul aliya dɔrɔn de ka a nafa bonya kan parce que n'an taara ɲɛfɛ ko man jadda wa ajada wajada bɛ yen nɔ dɔ bɛ yen ko al itqan o bɛ yen siru najahi tajiri o fana bɛ yen nɔ nafolotigi san kelen kɛra julacɛ san kelen kɛra nafolotigi ye o gundo ne b'o di bɛɛ ma kuma jan fana tɛ dɛ kuma jan tɛ fɛn fila wala saba dɔrɔn a pratique dɔrɔn yanni san wɛrɛ cɛ a b'a fɔ a ma k'a kɛra millionnaire ye wala kɛra a ye million sɔrɔ wala a kɛra a k'a fɔ an tɛ n y'a kɛ nin banna san fila ne yɛrɛ a dɔw bɛ yen kalo wɔɔrɔ dɔrɔn wa hali kuma gɛlɛn tɛ o bɛɛ de bɛ yen mais an b'a sɔrɔ ɲɛ tɛ al imanu bin najah ka da la ko mago bɛ dilan sigara la ayi n dalen b'a la n bɛ min nɔfɛ n b'a sɔrɔ ala k'i janto waati kɔ heure o bɛ yen puissance fila min b'i la kɛnɛ kan puissance ani an puissance k'i ko fila utiliser n'i ye décision ta min na a kɛ fo ka s'a dan na jɛɲɔgɔn juguw minnu bɛ to songo de bɛ taa i kɔfɛ olu haramuya de toujours i jɛɲɔgɔn fila dɔrɔn de don min bɛ ɲɛ fo n bɛ ɲɛ b'a fɛ su ni tile a hami ka bon a ka lɔnni ka bon ɲɛ a ka sɔrɔ ka bon ɲɛ n bɛ ɲɛ b'a fɔ su ni tile o dɔrɔn de bɛ k'i teri ye ou bien n'a ka kaɲa an bɛɛ ka kan mais i ka fisa min ye kan'o k'i teri ye fo ka ti sa hakili ma sallallahu muhammadi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin sheikh an bɛ ala tanu ka barika da inshallah walanda inshallah a kɛra walanda wasalen inshallah n'ala sɔnna ma donc an bɛ continuer halisa an bɛ tagayirin kɔnɔna na inshallah taala an bɛ dugawu kɛ ya rabbi arajo ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen an ka ala ka sini kɛnɛ ni labanko ɲuman di an n'u ma ya rabbi ala ka bolo mɛn u ka baara la diinɛ baara in i yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ min na kɔnɔ ya rabbi ala ka n'i dɛmɛ ala ka ɲɛ mɛn na ciba bonya na barika kɔsɔn ala ka denbaya ɲɛ mɛn na ya rabbi an bɛ dugawu kɛ ciba bonya kɔsɔn sallallahu alaihi wa